हाई फ्रेंड्स, आज हमें आपनादेर देखाबो बेगुन दिए सजने डाँटा रेसिपि। प्रथमे आमी बेगुन सजने डाँटा पेঁয়াজ काँचा लंका केटे निয়েছি। एबार गैस अन करे कड़ाई चापिए कड़ाइए सर्षेर तेल दिए बेगुन लवण हलुद दिए भालो करे भेजे नेब। बेगुन भालो करे भाजा हो गेले नामिए नेब एबं कड़ाइए सर्षेर तेल दिए पेঁয়াজ दिए দিব। एकटी तेजपाता आमी कुचि करे दिए দিব। काँचा लंका चेरा सबकिछु एकसंगे दिए भालो करे भेजे निচ্ছি। एबार केटे धुए राखा सजने डाँटा दिए দিব। लवण हलुद एक चामच आदा रसुन बाटा भालो करे नेड़े नेब। भालो करे नाड़ा हो गेले परिमाण मतो जल दिए দিব। এখন আমি 5 মিনিট মতো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব। 5 মিনিট পর আমি ঢাকনা তুলে দেখব সজনে ডাঁটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আগে থেকে ভেজে রাখা বেগুন দিয়ে দিব। এবার 1 চামচ জিরে ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিব। আরও 2 মিনিট মতো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিচ্ছি। 2 মিনিট পর ঢাকনা তুলে দেখব বেগুন দিয়ে সজনে ডাঁটা রেসিপিটা হয়ে গেছে। এবার রেসিপিটা নামিয়ে নেব এবং পরিবেশন করব।